मज़मून नवीसी। आज हम इस वीडियो में मज़मून लिखने के ताल्लुक़ से देख रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे इम्तिहान में हमें मज़मून लिखने पर एक सवाल पूछा जाता है, तो ये हमारी इम्तिहान की तैयारी के लिए ही ख़ास बनाया गया है। और हम आज इसमें जो मज़मून नवीसी में जो मज़मून देखने जा रहे हैं उसका नाम है मेरा यादगार सफ़र। हम लोग जानते हैं कि इस उन्वान पर हमें हर इम्तिहान में एक सवाल आता ही है। तो आज हम जो देख रहे हैं वो मज़मून हम मेरा यादगार सफ़र है। तो देखते हैं इस मज़मून को। नंबर यहाँ पर जिस शुरू में दिया गया है, मुझे रेलगाड़ी में सफ़र करना बहुत पसंद है क्योंकि इसका सफ़र बहुत महफूज और आरामदा होने के साथ साथ दिलचस्प भी होता है। गर्मी की तातील में मैं अपने घर वालों के साथ मुंबई की सैर को गया था। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही कार से उतरे, 2-3 कुली आए और अब्बू के हाथ से बैग छीनने लगे। दादी जान ने समझा ये लोग लुटेरे हैं, इसीलिए इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया कि ये कुली हैं जो हमारा सामान ट्रेन में रखेंगे। स्टेशन का मंजर बड़ा दिलचस्प था। हम जानते हैं कि अक्सर गर्मी की छुट्टियों में हम लोग घूमने फिरने जाते हैं और ज़्यादातर हम रेलगाड़ी से सफ़र करना पसंद करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को रेल ही पसंद आती है और वो उसी से सफ़र करते हैं। तो इस मज़मून में भी हम रेलगाड़ी से ही सफ़र कर रहे हैं। और जो कि मुंबई की सैर को यहाँ पर जो मज़मून है, यहाँ पर जो हम जिस मकाम की सैर को जा रहे हैं वो है मुंबई की सैर को बताया गया है। तो स्टेशन पर जैसे ही हम लोग देखते हैं कि आजकल स्टेशन पर खुले लोग होते हैं जो कि हमारा सामान चढ़ाने उतारने में हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पर स्टेशन का मंजर बड़ा दिलचस्प तरीके से बयान किया गया है। अब्बू ने पहले ही टिकट खरीद चुके थे। ट्रेन आई और हम अपने डिब्बे में चढ़कर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मैं खिड़की के पास बैठा ताकि बाहर के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं। ट्रेन चलना शुरू हुई। कुछ मुसाफिर अपना सामान मुनासिब जगह रखने पर मसरूफ़ थे। कोई अखबार या किताब पढ़ रहा था। बाज़ मुसाफिर बातें करने में मशगूल थे। मैं बाहर का नज़ारा देख रहा था। तो हम जानते हैं कि जब हम कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है तो टिकट पहले ही ख़रीद चुके होते हैं और हम लोग फिर ट्रेन रेलवे स्टेशन जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है हम अपने डब्बे में चढ़कर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो कि क्या करते हैं, खिड़की के पास बैठना उन्हें बहुत पसंद होता है और वो ज़्यादातर वहीं बैठने की ज़िद करते हैं। और हम सबको भी खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है और हम खिड़की के पास बैठते हैं ताकि बाहर के जो हमें बाहर के जो मंज़र से हमें लुत्फ़अंदोज़ होना होता है, हमें देखना होता है। जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो ट्रेन के अंदर जो भी मंज़र है वो बयान हो रहा है कि कुछ मुसाफिर ने अपना सामान ठीक करने में, ठीक से मुनासिब जगह ठीक जगह पर रखने में मसरूफ़ थे। तो कोई किताब पढ़ता है, कोई अखबार पढ़ता है, बाज़ मुसाफिर बातें करते हैं और जैसा कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर के मंज़र देख रहे होते हैं। और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हर चीज़ पीछे की तरफ दौड़ रही थी। कहीं मकानों की कतारें थी, कहीं दरख्तों के झुंड, सड़कों पर इधर उधर जाते हुए लोग, सवारियां और जानवर। थोड़ी थोड़ी देर पर स्टेशन आता, गाड़ी रुकती, कुछ मुसाफिर उतर जाते तो नए मुसाफिर सवार होते। खाने का वक्त हुआ तो अम्मी ने टिफ़िन खोला, सामने बैठे हुए मुसाफिरों को दावत दी। हम जानते हैं कि जब ट्रेन चलना शुरू होती है तो हमें कैसा महसूस होता है कि हर चीज़ क्या हो रही है, पीछे की तरफ दौड़ रही है। और हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमें देखने को कई सारे मनाजिर जैसे मकानों की कतारें लग जाती हैं, दरख्तों के झुंड नज़र आते हैं, सड़कों पर लोग इधर उधर जाते हुए नज़र आते हैं, सवारियां होती हैं। और जैसा कि रेलवे स्टेशन, जैसा कि हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में क्या होता है कि कुछ वक्त के बाद स्टेशन आता है, गाड़ी रुकती है, कुछ मुसाफिर चढ़ते हैं, कुछ नए मुसाफिर चढ़ते हैं तो कुछ मुसाफिर उतर जाते हैं। तो यहाँ जब वक्त हुआ खाने का तो अम्मी ने क्या किया, टिफ़िन खोला और सामने जैसा बैठे हुए लोग होते हैं तो हम उन्हें अपने खाने पर खाने के लिए कहते हैं, लेकिन इन लोगों ने शुक्रिया के साथ माज़रत कर ली। एक साहब अब्बू से बातें कर रहे थे। इन्होंने मेरे ताल्लुक़ से पूछा और मेरी तरफ मुतवज्जह होकर बोले, बेटे सैर करना तो बहुत अच्छी बात है, अब ज़रूर सैर कीजिए, मगर सैर से वापस आने के बाद हो सके तो कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लो और अगली जमात की नई किताबें भी ख़रीद लो और रोज़ाना कम से कम 1 घंटा पढ़ाई ज़रूर करो। छुट्टियों में खेल कूद के साथ साथ कुछ मुफीद काम करना भी ज़रूरी है। मैंने इनसे वादा किया।
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی سیر پر جا رہے ہیں تو ٹرین میں کافی سارے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جیسے کہ یہاں پر بھی ایک صاحب نے ابو سے باتیں کی اور میرے تعلق سے پوچھا اور میری طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ سیر کرنا تو بہت اچھی بات ہے، سیر کریں، ضرور گھومیں پھریں، لیکن گھومنے پھرنے کے بعد کمپیوٹر کلاس بھی جوائن کر لو، تاکہ اور اگلی جماعت کی جو بھی کتابیں ہوتی ہیں، نئی کتابیں، وہ بھی خرید لو، اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ ہمیں روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ پڑھائی تو کرنی ہی چاہیے۔ یہ چھٹیوں میں ہمیں کم سے کم 1 گھنٹہ پڑھائی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ ہماری پڑھائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ کام کرنا بھی ہمارے لیے بہت مفید ہے، اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اتنے میں دادی اماں نے اوپر کے برتھ سے بیگ اتارنے کی کوشش کی۔ اچانک ٹرین جھٹکے سے رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین کا گارڈ آیا اور اس نے ابو سے ٹرین کی زنجیر کھینچنے کی وجہ دریافت کی۔ دادی اماں بولی، ارے بیٹا، غلطی سے اس کا ہینڈل میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ ابو نے معذرت کی تو وہ گارڈ واپس چلا گیا۔ ہم لوگ دادی اماں کی حرکت پر ہنسنے ہنسانے میں مصروف تھے کہ اتنے میں سامنے کی برتھ پر براجمان 2 خواتین اچانک ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں، لیکن وہ لڑتے وقت بھی ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھ رہی تھیں۔ بہرحال ایک خاتون نے اٹھ کر دونوں کو سمجھایا اور وہ یوں دونوں کچھ دیر بعد خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ آگے کچھ وقت کے بعد کیا ہو گیا کہ دادی اماں جو تھی وہ اوپر کی برتھ سے جو بیگ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، تو اچانک ان کے ہاتھ سے جو کہ ٹرین کی زنجیر جو ہوتی ہے وہ کھینچ گئی، جس کی وجہ سے ٹرین اچانک جھٹکے سے رک گئی، اور کچھ وقت کے بعد جو کہ ایک گارڈ آیا اور اس نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ ٹرین کیوں روکی یا ٹرین کیوں زنجیر کیوں کھینچی۔ اس پر دادی اماں نے کیا کہا کہ یہ میرے ہاتھ سے ہو گیا غلطی سے، اور اس کے بعد وہ گارڈ چلا گیا۔ تو ہم لوگ کیا ہو گئے، دادی اماں کی اس حرکت پر ہنسنے لگے، اور اس کے بعد کیا ہو گیا، تھوڑی دیر بعد سامنے کی برتھ پر بیٹھی ہوئی جو 2 خواتین تھی وہ اچانک لڑنا شروع کر دیا، اور لڑتے وقت پھر ایک دوسرے کے بارے میں بھی وہ مرتبے اور مقام و مرتبے کا لحاظ رکھ رہی تھی۔ تو ایک بھی ان کے درمیان ایک اور خاتون تھی جو اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اس نے ان دونوں کو سمجھایا، اور کسی طرح وہ دونوں خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ اس طرح کی مزے کی باتیں کرتے ہوئے مجھے اونگ آ گئی، اور ممبئی آنے پر ہی میری آنکھ کھلی۔ والد صاحب نے رہنے کا انتظام کر لیا تھا۔ ہم ممبئی میں 4 دن مقیم رہے۔ اس دوران ہم نے خوب سیر و تفریح کی، قدرتی مناظر سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ مجھے گیٹ آف انڈیا، گرگام چوپاٹی، ملبارن ہل، جوہو چوپاٹی، نیشنل پارک وغیرہ جگہیں بہت پسند آئی۔ 4 دن بعد ہم سب لوگ ٹرین کے ذریعے واپس لوٹ آئے۔ اس طرح یہ سفر میری زندگی کا یادگار سفر بن گیا۔ تو یہاں پر جو کہ اتنے سارے مناظر دیکھتے دیکھتے ہم لوگ ممبئی پہنچ گئے، اور کچھ 4 دن وہاں مقام کیا۔ وہاں ہم نے وہاں پر کافی جگہوں پر ہم نے تفریح کی، گھومے پھرے، گیٹ وے آف انڈیا، ملبارن ہل اور جوہو چوپاٹی نیشنل پارک، جیسے وہاں ممبئی کے مقامات کے نام دیے گئے ہیں، وہ جگہوں پر گئے، وہاں پر بہت پسند آئی اور ہمیں بہت مزہ آیا۔ اور اس طرح 4 دن بعد ہم سب لوگ جو کہ ٹرین سے لوٹ آئے، ٹرین کے ذریعے واپس لوٹ آئے، اور اس طرح یہ سفر میری زندگی کا یادگار سفر بن گیا۔ تو ہم نے یہاں پر ایک مضمون دیکھا ہے، یادگار سفر، میرا یادگار سفر۔ تو ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اور الگ الگ عنوان پر مضمون کے ویڈیو بنائیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔